فإذا نفخ في الصور فلا أنساب يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها كنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا Yo, Sego. Sego nga me kamwele kodi. نعم نكمل Okay. يا الحمد لله رب العالمين المبدئ والمعيد يؤتي من شكره والمزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة العبيد وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون بعض رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بألا تنتلا نعتندو كولا مبادن بسلكي لا صلى الله عليه وسلم أتي أنا لبنتم كل مبي أنا لسائب الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون minul tarreka kiti tonya kan woto nya kan ne tarreka kiti ol kundumi sabata kitabu woto ani kila sunno sallallahu alaihi wasallam yo wobe ko lambari won be mol fana hakadan coming atambida tarata fula tambida lokum fula mam programme keno wolem programme wol tin kaminul ke berene se Suleiman Danjolem fo kata en karmoma ce kemo sedikan hafizahumullahu jami'an wa ra'ahum alma ale be tanka ale be sutura ale be so si jamula ale be ani be so ngani khalsola ni najahula fi dunya wal akhirah so wakama kuol min kita wato kono ngaje ko be alo inshallah me ngani ku ya basoto kaje ko ku kera dron akake ala lajino le kan lillahi ma ata wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in daw bi ajalin musamma min kera dro wolen karamoma kanunte na alfa ba na dawala ba na kata ku kela ba mi alon ko ay ku jamal leke nyin dino kono nyi mislima dino kono birim fo karandola karola lem bam molto pato nyala karola lem hadama yala karola lem bam
kuwo ku buñane hormola ka kewo society kono be denden dino la karola nkarmo mañin tarta wala do ko la fo ala nata ala wato nyin samba inshallah ala la nata ala wato nyin ba so kama drum be duala ne junube kafarola anin samante fure to mal be inshallah allahumma ba'athu ma nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wo ko nyin kamalatina programme ol manake o wato kono programme dol keda non baraketa non en karamo mani na kol so han kabido inshallah comme se ko dalta ka akenya min don karamo ma se Suleiman kanajan afanan ka wato di kaje ko ay kataku bale ka juhud bale ka ay wati jama baleta kana karamo mani na alfa hanin nan karamo ma min banta wo fanan karamo la ko ay safer bake wala min keda se hada bojanti en kaminna ko kacaten kaje ko amang ay wato bedi wala inshallah kaje ko wolle moltimi yanko ila ko nyanta tula mantol kono birin karando la karolem daji ko la karolem society la mako la karolem dino tamanya la karolem kaje ko wolle molti wolle munna salafolti wo ko to Gambia manya nakanyinela ila mirol nyanta tula kerine fokumol nyanta tula karanale safefengol nyanta tula karanale fokumol nyanta tula lamoylale e ke barol ni ke kol ye minke society kono wonyanta tula balurina dron fembukatina woye keno fo ayatra saferle ke ye ke o kula fo ayatra fenne beje mol ka dankeni akaje ko nyinga nyine tujan so kama dron mbadi man karamo man kanu jama se Suleiman mba tentula mba jayila bake comme se kemo ka fo nyamin dron nyanta jaysale dilala nyi juudo minta wallahi moto konna moto balanna wala nusaki ala allah ahad fa ayatra mari hasidolem haqidolem bari mba fo Sheikh Suleiman ifkhar fa inna an-nasa fika thalathatun mustadhimun aw haqidun aw hasidun ila wujudu mi yalonko wobetula le drong ba wayte kita sababoti pour nyinke ba nyin alifa nyin karamo nyin lonna pour ala kuetu drong dunia kono pour ala kuetu surtout na Gambia society kono pour hankabi mol se karangala mol se longala ital kita wo sababoti wo fisamante afana be murle ka inshallah taala mbe jayila wala mbe tentula wala wato wati wato wati drong alon be jeyla wala betentla wala wati dron inshallah taala kaje ko ye wati baleta ye simfanya baleta mobuka wonno fatra mariye ikhlaso soto mobuka wonno fatra mariye bunyane hormo soto mobuka wonno fatra mariye ke hadamadin kende ati ama hasidiya soto ama nafika soto ama jawya soto ndum mobuka wonno fatra mariya karamowol kanula mo kendol kanule comme imam Shafi'i ka fo nyami uhibbu salihin li walastu minhum kaje ko mole muitimi alon ko ye ghira soto ila dino kan ye ghira soto ila lonna la ila alfa la min ko tambida ye ghira soto ko se hada bojang ala ko kata ke dron atambida baraytu balurin society kono wonyama dron kaje ko bilala londolem fo ala daji kolem fo ko ate wala kala balu kono woytu kerin dron so mo buka nyun kol min beno ngafo se Suleiman fatra mari daji ko le trala min yalon ko ngasifa jela hana manken ke jayile nduimu moleti mi yalon ko imalla fi jayire ite jayir kudo so jazakallahu khairan yemin be safe se ko la kudo yemin be tammin je wato min be ke je wato min fanan dije so janden be dunna kaja kono kaje ko wolgo ni manyina nyinin karo lotaddamin diamo nyin kono pe ise bule mol konton fana inshallah ise mukaddimati o ko lansina han kabi en setenten kacala lotaddamin komi ngambari wallahi dal nyami inshallah taala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala be mbadi on mum be kontonna momo yalon ko labe jubero la sayenten nyim programme nyinna ka ndenyo nkafnyo terima Sheikh Yusuf ka konton ka kre konton dirola ala kata fu nyima ka menke ka nyin programme lu topoto focus indi molma aning ado ko nyol mum be melmu jam'iyat at-taw'iya al-islamiyya ke mum be konton ila kata fu nyima la ka lonnal bunda fasa anin ka dino nyim fasa soko fa natelemu kala sunno siloka ka badu mume be konton momo yalan ka lamoro la janning o mume be msi san konton ke fanan komin lo kunta milal ni kono men kan karamo badi wala karamo Sheikh Ahmad Bandin Darame kala san konton ala dimbal mume be ma
anin ala talibol mum be ana karamulum anin ala kanuntol mum be o kola fanan bitem fanan ni wularo fanan sando fanan kibaro moy mi alon ko wala mu karamo bado fanan de mi alon ko mu Sheikh Barham Job mi alon ko adete mu alfa balati na Gambia banko kan afanan kadam woti mi alon ko afanan tarta Sheikh Hattab Bojang doku non le ko non ko tellum wodi sere ko nda tellum woti mel yalon ko Sheikh Hattab ma ko jenu wata menna abe pol mas kanje oto ka altalla dane fatalla si nemanen kafarke nangin sawantol mebe bitin Sheikh Bandin Darame fo Sheikh Barham Job anila dim anin sawante freto wal mebe bita Sheikh Barham Job adafanam yaron ko mi ya fo nyamin atelem moti mi yaron ko min akita sababu de ko min ka karambum bayele nin alquran tanka la karambum ba me yaron ko be ibota on ka ko damen ko Ahmad Samali la karambum atele musababu de wodula na sodola telefona musababu wo keba yin musuna keba yin memo Ahmad Samali ka ko damen ko mo kai al katakol me be men ke dino kam pala sallallahu alaihi wasallam falain ay balaji dafaruna yo nim fatata jansi badum me be konton si kuma murundi alfa bakan Sheikh Yusuf se Sulemana baraka bake ila konton dol kan seko fanan na shekho mi alon ka banda bi rahimahullahu ta'ala alama ale kafne manin kafarka yani tala to malbe inshallah job inshallah fo inna ala senin annabiyomol nin shuhadaul nin salihinul be kafu bulakilomo to inshallah yom la yam formal wala banuna illa man atallah bi qalbin salim yo mbani wala nim fanan komin Allah hidnum fanan kaje ko seko la ala nim programme min abakan kaje ko ay min ke safe se hata bojanna kuoto afudata alfa la Gambie kontanta kula baki mashayikhol min joko imam lem min joko Sheikh Omar wallem se sar wallem se kemo wallem I kontanta baki tafawulo suta kula baki akunyi tasji baki afudata mashayikhol momola ibe kontanta ibe taliko ka kula ka kunyi sedian inshallah kaje ko seko ay judo min ke jabbara wo kunyi kama mashayikhol famo bina janne ni silsilal be banna ka ko ni sedi andi altol fontulo ba moylale e taliqol minke se Suleiman na nyin do ko kan ay minke ta miyalon ko wallahi alazim comme te kemo ya fo nyamin dron jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan funga jaiza dilaje so ko kama dron comme nga tambini nyamin Cheikh Alhaj Sar ani Imam Abdallah Fatim be so ranan janne comme programme wol nga programme le woni nyin nan karamo mala bangona take kilindi wo kam manna nano comme itol fanana wato ni soro sal haji wato soro la laisare wato soro bi pour kana fon na diamda bare kaje ko mallafi anin seko e fonyo ko majang wala nan afo se Suleiman en kay wo kamma sa mbate cancel la kaje ko nabina anin seko se ben kaje ko fanan ko lambe Cheikh Omar wol be sambalana min alon ko nyin se hata blani silsila futatela ye talikhul ke je kondanta kaje ko tul nganda ni salafol kanulen dumbe tula kanurine ye minke nte nyina la wala inshallah ta'ala o be kay tol fanan komi fon ya moy nyami be jeyle be tentula ye nyi minke ten kiliya bakan dino kan kiliya bakan society la kanu kan kiliya bakan wasu bakan mislimo be ani momo nyi alfa kanu abe sunna kuro seko wolungo okay sain ka dun ka cha kono dron ngaje kon danda dame brin surwa kemni ngoni ye se kebanyin rahimahullah alma alay yamfo ka fanaye ani alma ala jo anala dimbal be alma ala be tanka kato minke je ka seko kumannan ka karamungo diala binin tumomi na nyindongol ya bonni nyin lato kato femman na wo sabunun fonyin komi alon ko biya masibo e kerim banko kan so ndarale fol la tambida je la mulunke bar niaje nge murundi je kato programme onyin to network ko manna betanum bake so ladol nata kundu diamo kono ndum kollem audio le minyan kon ke sen mole so abe betala bake ni se murno wod lato pour diamoñin danta damin ase tenten no woto kadu nga dol fo to man koy bake bat momin na kenno nya kumanna anata ka keno diala kadula kunta la ko kala bitiko fo diala fon sori kaje ko ise tenten ka kama ka karandro ke nyin blado wo kaje ko se mien dol fo kawandi woto se Suleiman wo kaje ko molbe kerne minan ko dino jarte ko belela ibe fengo bele bonle birinna fulolem fo hadis wala haraj
foy tollete kuwo sotola do be min kela bari dino wala jarte kuwo bela hanata ko ku be kela wo kamma kenno wala nyim fanan ko betula tarikh wala kono mo kendol fanan se misalala ya bi brite akila safirota ni yafo pour asatu mol hakilo kono kaje ko mol be kerin hanimam fensoto ike niyela ale pour nyin dino e balu ike la feto fatol bondi ke siblal bondi ka ko beke pour dino damma ase balu wa iza umirta bi bid'atin aw zallatin fahru bi dinika akhir al buldan ad-din ras al mal fastamsik bihi fadyahu min a'zam al khusran wo baydo kam ngalon ko ke bani ngay wotto nyaandi sukulala nyi min fo nyin kumo nyin do abi sakal alberi san se kon se blesse dum kaja kon inshallah ta'ala. الحمد لله. شيخ يوسف بركة باك لا تقدموني بنت باك أنا فنا يه مرندلي نقطة من كان بركجة كمن كجة جوبة تكون فنا أكون ماذا باك جانم بمرلاجة بمبيجي من أكون ماذا باك كم يكتاب ولا كموفو الحمد لله نعمل كتابوني كم يتنين شيخ كم واتلو كافو ينتا كم كجائزة دي باري ndanga mara atoli jaiza men din ale jaiza men din dala wala kanyanda wala min to momen na atoli kita moti men ale kitabo ngina ko fundindi dunia moli wala mu jaiza de melan ko wala mu awodo to melan ko yani wala fisada bet alhamdulillah o damban kanyanda ndemale altalla joro kola nda altalla joro kola kal jay kal tendu wala yo komin kitabo nyin alhamdulillah komin sayentem paroke dale nin kumu comme Cheikh Youssouf ya ko nyamen na gambelo nalu alfalu alhamdulillah nga kitabo ni ki momeye tara ko mo tan ani lulu mo tan ni lulu mo tan warawula ha mo tan warawula mo tan ani warawula nga kitabo ni ki wolle mel yalla ko gambia lon nala muyti du'ato la muyti dawala la muyti kawan la muyti karan nalla moyti dol bije meli arab damban karan dol bije meli arab ne angale be karan yo adum fanela karam bundal fatata man killing be fanna be bawo sheikh ta momenti atala karam man fanna kili so tatem atam modi mi alam kala karam be fanna bella walakin ngaki mol mi fanal be fannal be molom takriban yo hadith lonnalu bijele fiqo qur'anu arab kan lugha aning hade ado hadamadiya ning ku dama men ka siata kunul limbi alon dolu ngaki mol me mo façon bele be sunno kantala balu ani melka suba ka tinyan ka sunno bunda kanta pro bidan kana dunje alhamdulillah wal be mol ni kono ba ala ka alhamdulillah komin mo tan worawlo nyin abe man nana komin kitabu karanno ka bam feren anin fanan ka kala miro tan kitabu ni goto bare alhamdulillah mo tan anin fula sayenden wolela don ko futata me alon ko be kitabu ni karan ya be karan ne fe bam feren do yira mira nyimal fo kitabu ni ko mo tan anin fula ka bo gambia lun nal ko ndanga ki mo tan ni worawlale bare mo tan ni fula wala njabina adu wol bela jabiro comme ila mira nyimmal yo le tan kitabu ko ani ila hakili nyimmalu ani ila kontano ani fanan tel yopol mel jimel nyanda ko min kala fa ani mel nyanda ko min katala ani mel nyanda ko min kayle mandi yo tan alhamdulillah ndadum fanan wo alhamdulillah o fanan kitanye kontane bati yo mel tuta koma tumando isina tumando fanan itina bar buton mo tanim fula mo fendi melan ko hade mo lulu fan kayanda suko mo tanim fula te ko binale wato la ko kenyale mbari be binale inshallah comme c'est que moi min voye wali fo ñing ye tarikho le ke jang comme ntulma kala muta walla man kenyal hana kita moye bondi gambia mi alon ko comme nimba flak pour ka katanga tilon ke nga insafo ke ndol damal tema fanga betata ndun ka nyola ku ka moli jayi ke kontane ndila ku kendol ka mi an ko lanna tambita je surtout nata woddo ko fo mo sunno la karolti mi en kontane je baake seko amanke komi ngela kumo kuntu kaje ko talboy bo gambia ta fo jama islamia be karanlo saudiya aman takhassusol nin kulliyatol ni wa hadith wala haraj wal bebe nyaawnya
bara kan tolla rijalol samana min ko sadaqu ma hadullah alayhim min joko e atondi fon se hata be nyami ka safero ke wala kuwala ka wo be ko indi way juudo min be ke pour kata ke 15 se ko nyin la do malon foyde fon yalo ne min ke bam bari comme c'est que moi min fodro fu nyanta jaisa sotla imma e quand même fon tol nyanta kala ni aje mol bina bi wala mol fon bine be la mol wala tol fana min aje be nyim fola abe saferin kitabol to wala tan nata pour ka so jumale kitabo nyin safe wala se Suleiman Danjoti hafizahullah wara so mbe jayila wala mbe tentlo la bake masaykhol min fon yalon ko hani dolla taliqo man fudet la fudatante fon la shakhsiyan min yalon ko be kitabo karankan comme yalon nyami be kondani bake man kitabo fon ban folo yele tafawulu ni la wowo yol betandi kaje ko fonninke nyi min keten wallahi aketa moli ibranin darso anin jilo min fanan bina nyato inshallah wal faransa safero ke la salafo la woni wo bare kamin foro al fadlu liman sabaka fi samante abe moli min yanko e sabandroke wa anta wahid minhum so wo kamala dron jayron tendrobe mba be murunde tele kan la ahad komin ita fo bukal la fala nyami bare kulem do malla yashkuru nas la yashkuru alhamdulillah comme si muru ka kacha continue comme danta damento komanto wala mu Khattab bojang me alon ko gunjurun kolomate comme kitabo kono nganyum foje ko tumo men na gunjurun kolu ya abay karambu to ya karambu men loaye abotawo karambu nyinto abita kan tumo men na bol mel boko Sheikh Ismaila Manjanjolu waning talibe tomalu jamalu ani fundida ibita kan kabo karambu nyin kono ya bay da mendo silang abita kan wotumo ite miran ni wasifa kitetela ila ibe karambu me be karandiro la je yana ye bayje ye fun say ni la talibolu yalo be tarle mira la say mbita mun tole medula so mun tole to kum fana mi yalan ko si keje ni na talibolu amun da Sheikh Khattab to momen ya bay afundi tanin ala talibolu akun kono be fari wo mirol la mbita mun tole say nen talibol bita kan amunta komin silo kanje gunjur sato to dinkrame kafdame sinama Johnson onyin to sila fula bije mi an ko sila do kata fa bayda funno flesido malamba al muhimmu kom wasila fado roje keba bije mi an ko surwa keba lam surwa keba nyin aka wafuro ke wo Johnson roje bilikan ding babuliye surwa keba nyin to momen anin talibolu surwa keba nyin ko Sheikh Khattab ye ko kaya ko akumanda ka usas kan nam kaya ko muna keta bita kan de din talibolu albe fundi kan al nin joram Sheikh Khattab kaya ko ha komi sate molle mbay krambu bay la krambu tambu yo to momen na Sheikh Khattab yo ko surwa keba ye o bla fando ala talla surwa keba ni aya komi aya kayandi dinoe akayani hatabeje bawo namo tawdulato naman na la ko den soto abe krandiro kan damento askeno komin karanye kuntum mumeke yo bare alhamdulillah ala tan la yo surwa ke bani kayaye o surwa ke bani hatamma dane am fim fa ke bani mo foyata ay ako hatabe akay ko nanyim bidiko alinyinta alingi karamuta Allahu akbar atabe wa furolla de naful nginu abe wala ke ba walakin kitabo kono to momen nambe diam la ngin dulala nganyum foje ko gumurun kolu be hatabu baykan surwa keba be ajiyaka momen ngani safe modo mol mele kitabo hakilma ya jube do konne ko muna kena iko surwa keba ima fo iko mi man keba yin to fotor ba fo ko don surwa keba ya ko min surwa keba kay ko kula sabu yalon safero yefe fengi safero jama kula ka sabu kay ko min
nyaji nga keba ni ngala CEO fo kwa surwa keba from gunjuru mandin ka sata wolati adun hatam mandin ko di adun anin manyom mandin ko le bar butun to moment mandin ko le ya bay même manke mandin ko surwa wayata so je nyanda ko min ka fahamu ndamala muno ke Cheikh Yusuf ndamala muno bare ndel mandin ko lu jama na alamo mbuka kumayandi mbuka muta nyaajube ba tara ko surwalu anin fulolu alhamdulillah wonin sito mal mi ko siata dolalu il mumebe ila alamolu ke mutale ye kumbandi komi ye nyandi fanto ye bule maje surwa hannin alamo kay ko dun kima kono aka pare dun kima kono ni ma muta asi kima kono ha wal kalla bakela alamulla dum fana ke kumande ke la ko wara ko be ke la ko warande to nya kam mo warande ka taminda no ko dal islam man so wala cheikh khatam no yo kele bakele bar butun mo fana palaso ka wodi ala bu fendi melan ko o mu dinolte o mu dinolte yo walakina ni surwa ke ba ni alhamdulillah atay hatabu bismillah kay ko nabiti ko fele ata sayte ajube wafuro abe wala afanan kala dimbale balundi wodlado comme tumaranke wala tumaranke wala sayte mena ndel mem mang tumaranke wode ndel ngammo bay sa mem tumaranke wode mbedu ngala ngo tumaranke buka kunno comme ko dorion bare wona la ko kumbaliya ba be fanan analo kumbaliya be nyawnya ani ala o fenta ya be nyawnyandi ani aka fendi soto bitiko mento fam ay boato adi hatabla walakin ajen min al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wallahi alazim ko ako rijal kendol be ke medalon ko la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah comme ala ko nyaade mol be ke medalon ko min business on na flo nginu bu kawolu ko didindi abge ko didindi no ala talla ko comme ala ko wala ala ko façon telu mulbe kedi melialon ko do nginu na fulo nginu wala dun sa don dunya nginu obge ko dindi wala amda ngin surwa ke ba nyin ato mu men wala mu pandaraw jox bar nyaaji mato fo wonya ko surwa ke ba ngam lafita ko min kamul hakilo murundi men kanna wala mu ko min mandin ka sate wala mu mandin ko lebiji mandin ko diuna be keba hata be wolle karandi kan bari wolle fana ya bay ruwa keba Allahu akbar amuta ya jiya adun nyaju be fana amanda wala Sheikh Hatab tumo menna atara sere ko ndafana surwalle ya ajiaje janaka hanna gonjuru abe surwalle ya falo ladir kunda jaman fal konto nyin dudu fal surwala mo wala folo hatabu jiya ay dara hatabu ya karam mudi o karam mudi wala Khalid ibn Walid madrasatu Khalid ibn Walid al-islamiyya bita be gunjuru hatabu wala sawn nan ka kana gunjuru madrasatu Khalid ibn Walid 1961 ay karam mudi lo sera kunda la de kuna jaman yang gunjuru ngol ya bondi wo karam mudo ika karam muni saundi nan gunjuru sound nan gunjuru ya mulo ayo kola abije inaman na ben politico problem wanin kabila nyo sabo anin women no mulunta ya bay karam muni ila bi mana ntolla ya bondi nan surwal ya ngana tindi ngai na mfana karandi karan ha moment nan ngana tu moment na man na benno politico sabula buru ngabay birin ngabay tu kumfana surwa kyodo fana yata surwa do fana ta kumfana san jejube alhamdulillah o surwa ke banyin hata muta birin 1965 ni wata for 1968 hata bodlat se Suleiman so lafta min famde la diamo kono ja wala nyindi kaje ko dina kuo tonya se ko dina kuo to si ku man trajede surwa teje maninga teje manjaka teje sarakule teje fula teje
wallahi hada madin na dino kanure ka bukala finyin kusifal suru akeba jibe se hata ba ma jibe ka fu mannin ka sielem de hani amo jibeje bari londo min ba bulu anabe dino min koto wole fon yatna suru akenye e kamin fu atondi fon al ilmu sahibu karimun wala waladatu aba'u la'aimu ngamra illa mansa wala fengol so komi e suru akenyin lafta komi ye jam firindo man se ko hako bonye wato be mbul e komi ade ko si hata bojang ay dino min kanu anin anata purka mol bondi mina vulumat ila nur ani wo dino kiliyakan walla majibe ko gunjuru nkole mati walla kafu mannin kole walla gunjuru mannin gasate walla hani la suru akeba nyinna nato min ta mol karandi alala dron ndubira biti ko nyin diala pra mol karandi alala fananse ko amanda wotode ama fa be suru adam male karandla yang walla jola walla manninko walla kasinko walla serero walla sarakulo walla so dino wakata niko hadama dingol tonya nintumo minanga dino mutal anil lata dino fananna komi lata la tonya konto no misil mo leti hak wala na ala bla ko ya ayu alladhina amanu ittaqullaha amanda wotode haqqa tuqati okay adafa la haqqa tuqati yani takun muslim مليون في مليون اوكي تنسفة كذا لا والف كلا كم ومو يهود ولا دين ولتي الى كوكو ابدني يتولا الى ارقيات ولا عقائد ولا عادات ولا بلا كم يتولا دينو ميراول so mune batnan tolbe kanala o kola mbe kelala komi suwake ba nyin tasarruf nyamin ke jam se ko hako bonni ballafta yenyin lato ya yele domandi ya komi defo ya jibe insa tabir ka jogo azma min be kerin sa enten banko kan bainal al-irqiyat wala aqalliyat ha yo wala mo komi ni ajube sayin in surwa ke ba pandraw jox tumo men na bidiko adi Sheikh Hatab la kay ko sayin jank karambuti Hatab kontanta ay keba ni jaya tendu bar keba jibe ay mem fananke keba mandan wala keba ni adiwnu mo nane ayola be fanan di Hatab la o karambuto pour karanje ha dan wo ate dinu man Hatab bulu bare mutumo men na afana ya diwnu do ta ay dinu karambuto ya jel so coming o Hatab lo karambuto ya jube mandin golbe karan kanjele anin fulolu anin surwalu mundo o kola fan komin na kabilol fan la talanya karabile mi yalon ko komi wolle warta no wotumo mi yalon ko wala mu anin fan wolle fan be PPP patioto karaba Sheikh Ismaila Manja memu mi yalon ko Hatabla talibol mo mendi on wotumo komi keba malu kuli malu ate bolle bono Sheikh Ismaila Manjate bota karabangolo mate ani atani mulka kelle ko kele kenne fa munakina akata Hatabla karamu ani mulka kelle Allahu akbar ya jele o abonya ma fana talibo fana bije mele karandim fana ya jele talibo mele yalon ko ikamenu jube ko min ko ngil sato kunukum ballet wol bijele bari talibo fana bi kamel jube ko nyilmu sato kunun diwlete wala ko mel yalon ko butum kamel jube ko min jutna momulum ya jele mol fana bi je mel yalon ko imu sato durun lete mol fana be karambo ngi mel yalon ko min tabi nyil be kafu mom ko min hatabu man lafi ko min fatam fanso la mol tema walakina karambo ay mo façon be kafu nyoma ya jel so ni ya jube mol bije melialon ko ibe perinjala patioto memmu UPT mol fana be kala moni do melialon ko ibe PPP patioto memmu jawarla patioto bare botum molum amunta komin jawarla patio mol wolle siada wolle fana le sembo soto wala kina sembo tamandi botum foytata ngindon ta komin ke bay krambo ko bare bi mbe murla ko damandi na programme tambila Sheikh Al-Haysar ay tali ko min lata ko ako nyimolu ye sanyanka kun comme sanyan kundan ko nyim membay karambundo ye men chodi yalla ko non ko chodi kay ko nyim ye yin chodi ko nyim famu ngel ya bayje yo Sheikh Al-Haysar ay tali ko do ka ban ni
o mina kala mo mo sifaade fe yolo ne ban parce que no Wallahi. na kala lon na fa tammi hatabula adun wodulato ndefana mbo sede ala bawo o keba ni o sande o be gunjuru keba balle ko bawo tumo di nono mate o fonnin o moni o sanyan kundan ko ni ndefa nga sede ko molo moti mi alon ko min tumo men nam balon na birin 2001 o tumo le ngalo ndenga mo malo bari molo mate mi alon ko o tumo gunjuru kono moti je mi alon ko ay moto kullolon measi ga famle bi mana am tumo men na man na karanke no nyim problème ko nyim problème o sabula ala ke komin ko ay fita ya nekin ane moto londo ala ke komin ko ay fellongi mi alon ko komin afenke da koytama kala modi mi alon ko min mo kortala moto men nan ya samba na jube daro asi mama Allahu akbar wala karamna da tinya yo so yalo ka tan ko moti men ko akun fengata akun betetal woto natar no yo natar no o problème man kenu fo han fo wole karam bulanu so mbino wosina keno lonna bati yaje dara problème FIFA keda sababu woto tumando woddo lakkol man na continue non yaje so woto wala kina ko nyim problème mo nyanta ko min nga fañi la sila nga fayla yalan ko dañ jaman daban ni na bi ten abe siyari mbake jamano nyin kan ko mbe nya bala nyamen bi ten Gambia to moment na nyim mol ko eko démocratie ko don nata eko botum politiko sila nen ko mo moli ba samba kan nyama sila me yalon ko nimman hakilotu ko min koro ko la ta fe wulla banko ka to nga hakilotu politiko ni na ko do bawa ka badi untinya aka multa ake jutundi nyola akatna fanan mulka be ke nyone noti kabla nyola kabla nyo komola lol bije WhatsApp group wol ko le yele kata nyo banen kandron kabla mola si fem fo mo wala si fem fo ma me alon ka manke son fem ka be sabu fo comme politiko nyin comme shetan le kada dunje ninga nyum fo ma fo comme politiko man betia nko ndaka nyum fo ko siyasa annabe mul fan kamul siyasa le comme kila ko hadiso do annabe mo akala mul siyasa lon comme akala mul politique le lon comme kamul kenken kamul yaye politique lon comme kamul kenken ke nene ke yaye pour ñin kamala ke kumandi ko men kan yeso ala e ke nene le ye kenke ye yaye so o brakke no ngindi ko men kamul neni wala ko men ka konante ya fani mul sondo mo kono bala be klemen lon comme kan nyokano wulu mol tema anen kan komin ño muto dunde mol mol tema bari itol nata ya ax yo amundan tel nga kunna yele male wala sabu komin ko politiko ni aka problème wulu na bankol ka ni wonde kila komin kila fo nyame kila ko annabe mo akala mul politique le komin hadiso afo nyame yajel so to komin aka ke politique le wolon komi ke ya yele ke nene ke manene pour que sabanan pour ke sabanan pour dino nyimuta oto abole nyawa ete men fona politicien kam won nene le pour in kamala si komi ye letela ha ete fe même mu toñati ete fe komi mo men si banko sambana si banko marano ay betia kemisi mo be da hade fahamade komi prise blo mari noma yajel bar butu amma fi mom mola komi ka banene anen ka to kuya anen ka atumi ko le melon komi fendi melon komi wo sembo warta woto alsin hakilo no se ko akate ka fay mo misin molleti ko banande la ñu fenkol fay ke ito wol tara Suleiman Yusuf Muhammad Umar Yakub ya Allahu akbar se ko komi fenna mate men jamano nyin to tonya komin jamano nyimbe al halo men to fo nga ke kunde al nga hakilo fo nga hakilo bari mbita kanya men politiko nyim bundala amanke fendi men amam banko febo amam jamano febo amana society febo amam badi yal febo imaje sai ni akorosi e kaje ni moye WhatsApp groupe yele badi ya groupe e ka wala han groupe ni mo yele sai e ka fo komin groupe la loi ala saratolu
e ka save ka nyin ke sarto kono comme ko mal lafi politique wala je comme ka mol je nintu momene baadi ya groupe yele e ka fa ko mal lafi politique wala je muna kenna because politico façon membe mol bulu amambete ya politico kendema islamo sonda menna ndele mantaroka nataro mboka non sombi mota fala comme ko comme ñin groupe manke politico la groupe ba politico wala comme ka ñone ka ño sabanan ku kendo kam wala mu ñinti adam be mol ñaje bar butun tel ngake sila sitte ñala mi alon comme amambete ya wala kina whatsapp groupe be badin groupe ka mol je niye badi ya groupe dron e ko man lef politico la je because ka ni akaje da mal fon ka kuya yo badi on dam be kuyala yo woto e fanka faham wala ko ko politico silo membem dele buru amanke dinoti adun dino man balam politico to nyamala bara akenya membem dele buru wala manke dinoti wala kina aninna badia ninga dunna badia kontra ka badia betinya istan ko amanke support woto mo nyanta ko mi haklo to nyim bundato baake mo nyanta haklo to nyim bundato baake baraka bak Yusuf anu se kon dolle fana mu kilingoti komi surwa keba nyimmin keten kaje ko tumomi nanin dina ko nata kun way atondi fon kunda bani kunda dinteje sikar teje wakama dron imaje se hatabu manin golde atamu surwa da dingo sika dial so komi se ko botanyin blami fo kan se Suleiman fon sa kata dron jannin ka programme o ke nga muhaisin la ak be ngala karan ko ja akadamin karan alkano do ako fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalun faman saqulat mawazinu wala ta kontonti wala ta dambeti wala ta kankar kundati wala kundanditi wala kunda bati min fon ka ayo nyin kara arabolem bar birafla ja minefo فلا أنساب بينهم ما في عربي ما في عجمي ما في يهودي ما في نصراني ما في بوذي ما في أوكي فمن ثقلت موازينه ولا ألتو لا كنداتي ولوما ولا كارو مومو كونكيني ولا إتلا كندات إتلا كيف إتلا موازينه كيف فأولئك هم ومن خفت موازينه سو إنسان هكذا توني سيفال تو درون سو فإذا يوتوني نلوم من بينو فيتا كانكار كندا من تركيرين son sa kata nyim problem o metan na society kono nga fatala moli kila dambe fole yafo bira fafra banu adnana ko kadaba na sabun minul ye fella fani nga yefani so nun kila wole senyata moli beti ite ka kume dambe ni la fenko lan tolbuta kabila kante woman kumayante min enda rab ite kef be rabba kan rabbe kante min ala ya ite mu jumalti wala kumayata ite la mizano to mune bije wala kumayata bari ka foko kawol tenyi nol ko ten tolle fengiran tolle kabilo fengiran nin tolle fole ka ken tollem madi hon nafsi kadhabun ya muallim fanja ila ba ikatu wasule fo dambe man kon tol mu fulol to musu fen kila ko mari mu wuloleti ila wo waso fo be nin lakira fentete fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna mira wolungola ba likulli mari min yawma idhin sha'an yughni وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة لا ما في ألقاب ما في سليمان دانجو ما في سونكو ما في مصطفى سيلو ما في هذا لا ما في ألقاب لقب من ترجي إتى منك ولا الله تزر وازت وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ولا بكرة إتلا وسعيه من سوف ترى ولا ميت ماري لقب so fonsen hakilo tu bake nyin kusifal anyanta kila mol fon le darso di nyin sirahatul min be kerinte hatta fil alam al arabi amman ke fendi dron fo nyin qabaliya kelol min be keri libya amman ke fendi fo mol la wasu adama dum wala wasu e fan tolle botaten tolle fisara ndol la fisamantia ala le kawodi mola laftadi la min dalika fo bake ngake kilingoti natra tonya nin ayatra ngondol mumino leti muslimo leti haqqan okay wala munti imtisal awamiri wastinab nawai seko abedata yako boni ngatali ko min kala science tenten e brintu momina ay karandro kumasi e bla dinkiranyindo yo seko baraka bake yalon komin amunta komi be dinkrame be diam kandame na je kumata bake komin alatalla ya jube to momenna abdiyam kan yin dulala fa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu nen tumotu manding
buto feta ala ko wolum momo ila kube fambu baadi yatuje dambeti je même bije don wolon komin ite mari ila baro odum mari kemira wol fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun molta hana ntata hana fala ko ngo yusufale ma yusufale yusufale yalo niajo be kala dunya la mot par alkiyama yusufa ite hanyile ita fala fan namuzole ita fala fan dimmale ita fala mfamale otumo ite talle mirale ifan kun le ifan kun wala ite mirale fa kulli mure min yawmi sha'an yughni ite mirale momola walakin alako wala yatasaaluna mota hanyo ngin ngala fa alako munam kesote faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun num kesote wolum wala nimmenna menna sinsun kuliyata wolum me alon ko ala pesalan kuliyata wolum isalon ko wala moti me alon ko min atankata aganyeta fa par ni momola pesalan aman jajindino afiyata aboita ala ko fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wal moti miliyaron ko wala bonota ifa ma fi jahannama ibtula wala tulaje ala ko talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kadihun waluna dimbale be wol nyaada domola inyada be kala ko findon inyada be kala ko min yusufa ni sikun wala ba kun ni ko min ka buruburu ni aka kima kono iba buruburu kan anyun ka ja nyamen kat anyun ka ja atulo fenke anyakulo fenke ala nyim jahannama kono be kala katami wala ni mo masal question d'ambanes hum fi kalihu atallako alam takun ayati tutla alaykum Allahu akbar jele fo mu nukta kuntum biha tukadzibun na alquran pour atar ko min na alquran ayo amam futali mabang nakilal mam futali mabang iman keso fale bang iman keso ni jabo bale nyodo bang fo manke bang alako alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadzibun baratele men kedon wolom ko aliyoko fanyandile aliya fanyandi walakina mokurunu من يالون كي ما كي يكون يسافو عليكم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال ولا سملا كل يوم يعفيكم يخسأوا فيها ولا تكلمون على الداسرون توك موت فلا مو كلا فين فمومك إنه كان فريق من عبادي مجنة فانو ألكو إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا ألكو نجون دول بيجي ميالون كو جون كندو لمويتي إبه سلا كندو كا إبه نسلا كندو نوم بكان إبه مولك من دكرا ألاكان إبه دينو كوين لمولما إبالكو من لا كرا ألتلاكان bara aljuta o molla aljudu tela fatakhatumuhum aliyeke jele fewon aliyeke jele fewonti aljudu tela al memuta de fay fendi aliye doya al mela ko bunya al mela ko kumande hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun yakun inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru wal sabarta ولكن الشيخ هدابنا نيون صبروا يولتا صبروا يولتا ألقى ولكم من جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الله أكبر وكم ألنا كتوكي بينا كتوكي نعم فنيين si fatam fansolla anin kabila fatam fansolla anin kunda la usas bunya fod usas bun rahimahullah ako anin kunda
kunda ako nyima aman kayro wulu banko kande isa ko demba kunda fati kunda danjo kunda sonko kunda mane kunda tuwe kunda man kayro wulu banko ka kunda ya mira ko atele visana doti atelem kunda kunda ya mira ko atele kunda ha woto alinga hakiloto dino atendata komin kanyine bay wala kina kila sallallahu tumomena maje komi ye memfo kafiro le memfo iko bara man kan kila fondam bandi annabi mur jamalum ikafoko وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي يعني كأبركم منكم يا مو فورون ولا قبل النبي مون نوم ها باو مناكن نين النبي مون ناتي كافكم مو بيكايا أدو نيكم مو بيكايا جما مي أجو كمنكم موليات حكو نكرله يالون فو يبلي نو ترياكو يالون فو يبلي نو وتو ولكن نياجي بهن كلا سانتو مومنا alhamdulillah mun ta komin ko ay mol be kanya wala sa mo façon be blatanoma mon di mo ha abi blatanoma woto Sheikh Hatab no yani silo ye wala tamaje to momen na Sheikh Hatab anin surwa ke ba natana dun nyobulu surwa ke ba e bidiko diala Hatab e bidiko monti Hatab e kandiro ke je bidin Kandro ko bit ko kono birin 1965 weta ko 1968 o kono ay injaz jamake ay talibul tasis birin 1966 doron inshallah wadolu fengir tay mashallah komi wole fel long fenga yaje weta Sheikh Isa Dabo Ñol weta Sheikh Ismaila Manjanul atar wadolu jam fara ko kono fam yaje hata continue wonyama fo 1968 tumo men na sita utumole anatana nata Saudi karangna komin kata la farola karam me molon komin la faro anem fanan komin ka yinka jaman laban karan silo kenyaka ka yinka o kan kelle ka komin ka kalalo utumo jami islami ya Madina me alon ko san den terbi damen dote amunta janne kita ala la floti a singo damento pour la faro birago de momen abata jang asawunta kata Sudan Sudan amunta ay kol kum fa wala to Sheikh Yusuf momi alon kay sanyi wonni sabake Mauritanie yani ko kola abira murta Gambia ay sanji warula Gambia sanji warula o kono ay mul tasis mo afna sen kam muru afna sen kam fundi kata Saudia anin Sudan ay sanji lulu ko kono o sanji lulu kono budu 1970 Sheikh Hatab non Gambia floto mi alon ko ay karanke Sudani ala munaqasha ala bahth at-takharruj munaqasha comme ka munaqasha ala bahth ya itarake Egypt يعني جامعة الأزهر أتلم مو فلوت ولا الله أكبر كذا برا على مناقشة من كجد يا مناقشة نين ساوندي Egypt كم Egypt كل بونيا لا كم يادي ولا يلا وتمو ولا مكران فنام كران كنا ولا فنال مكون دي وتمو ولا مفودت ولا مفودت so ya pass wala ma ko pro wala ya la ko wala ya jakandi ala londo tumo men naw botala kutum amurta Gambia bela amurta Gambia ngafo ko adunta ay kol korosi aje komin ko na tubabu karam munu ibita kan Kenya men na mantar betiyari bawo karandiro bi je nyamen wutumo arabu komin alquran karan islamu karan Kenya amantar ke takun kan amantar betiyari ay fero ke komin adun o bundani na pour ko bundani komin ka je jara ngani ko komandon ko nyaaje komin ko na bi na nin komin na tubaw karan nalu bi nyaaje komin ko alhamdulillah jama bi je ye dino suute babake komin karam bunto altalla ta kola hatablum sababoti bawo hatable
Al-Qur'an karanyin anin Islam karanyin atele ya sembo warandi fonkoto ato dum comme English school English school yo amunta o keta fendi mi alon ko keta karabati banko mole Cheikh Yusuf bekuma kilim fole sayenteng mol mil martana na banko la anin na masakunda bundalla anin na bunda jamala banko mul ka diamu ka fa komin ko komin corruption be warling anin tapale a warling anin problème warling ka kudam men ka siata bari Cheikh Yusuf mbeni ali halo men kono adaman ni mbolo kono komin afisiari mbolo kono ten ni atar komin ko sayte amira komin ni atar komin ko wol ma hani fim fan karandino kono ila karan wato katabu yo kato men kinata nu mankenu so mbi nu nka nyim men fo mbe fenjele men fan tambi dawala malon fo je faham nka nyim men jeten mbe fenjele men tambi dawala men tambi dawala yo bare butum ko min nyaaje ko min kolbe kanyandinten alhamdulillah ni fadata na masikunda do ko bundalla isimo tarige mi anche mashallah mi alon ko min dino be bala kenne fa mo be mi alon ko dina commence ka ay dino tuba karanke bare dino babala kenne fa alhamdulillah adum ay fesu de dino do ay fem fanan lon ko mi alquran do bawo to momin na karankan ay wol karanne bar wati men na komin hatabu mina atar komin ko je mantar wo nyama wala sabu komin jawar la masakunda do gulal mi jamal be tarta jawar la masakunda katar ko be jamal bi je dino nyum ko nyin am ima wara je because imang dino karan ima wara dino nyum ko to bari jawara kola ano katar komin ko melbe do ko la masakunda adin tubaw karana to mal mebe alhamdulillah dino betate bulu o betu komin hatabi kato menke komin ka arabu karanyin ka komin ka alqur'ano karanyin andino karan komin ka bambandi na tubaw karan bonto alata ko la wala musababoti yajel kadu wodumo jannate kana amanta dundi la nizamul nyin kon amantar nizamul kon Cheikh Yusuf be misal kilim fole hani keba bije mialan komin keba ti koyolo mialan kon to kran nal muyti bari itarta jawar la masakunda kono komin jawar la mo la muyti bar hani bi balori wol ni jama jube e bukat ikatar komin dino mankeri jama bake dol bije safa komin defamu almamodi bari karanta karanta sen auguste wala karanta in karamun fala mialan komin christian lo karamun lo damandin christian lo be woli le man lawo Allahu akbar atabi wala sida walakin komin ko ate katote komin pour kamala komin ka islamo karani ay sembo so do banko kan isaje komin ko karan nalu be ila wala nyim man jamfa bari ila sali sorolu anin ibe alabatu la nyamen wonin kul men no mulunta imari si wollon anyama bayele ko si dino kanu isi ala kanu adum alhamdulillah nga wati no nga wajele na komin na karan na balale wala na masakunda do kudal femba balale ngoti no je balale dino kanu dino diate hanna tar ko mi mari si kudul ke mialon ko dino wali bari katar ko min dino kay ko mi be mari ngel balale ko la fam lamta kamen fodro wolom ko min to momen na mari be karanka wotu mo dino nyin dino wotu mo le ko min abe karankan dino be ma berin karanko nadar ko min dino mantre ma berin karanko no wotu mo asi kolya pour woli na beteano walakina sego lafta min famle la ja wolem nyindi ko surtout fon nakata musulman society ri sori kaje ko a betata bake momin be tambila wol nyato walla mini alon ko be marra walla kuwalla ise ke molti mini alon ko dino lon aka beta bake surtout sunno fon la fon yalon fenge ka fo Turkiya Najmuddin Arbakan
نجم الدين أربكان كان ينفع مقولة كافو إذا ترك المسلمون السياسة سيحكمهم أناس لا يحبون الإسلام ولا يحبون المسلمون كم كم نجم الدين أربكان مقولة لينتي وتمو يتولين ترقر أزال والبجي كم تركيا دولة علمانية سوينين atondi fa Mustafa Kamal Ataturk wol be wonyo sabola biwa so modol beje wotamo wole insihabo ke comme minul sujada Suria wol sifal ni Ghazi entabol kata Antalya wol Alanya wol comme wol sujada Iraq wol ni Suria wol lanyami so Izmir wol comme Izmir musa misin mayala kol fengeta je baki yade so itule dabbe bo nyin sasal ni fengoro so wonata ke akanyim maqula fo ngamra Izmir wala Ghazi entab akafo je birata ta akafo idha taraka almuslimuna siyasa sayahkumu unasu la yabuna alislam wala yabuna almuslimun abe jumal le jang wolle almaniyino ti mutatarrifino minan ko tulle dino kompa almaniyo katambi yahudol fa ne nasaral e jamal be je kanyim mustashrikino la kitabul lakara nimbo wol dol fa fole for example woldol le dol beje bi Gambia han barlamanu to ika kuma kuntam bakatam foje dino la karole kasi ke nyakuya so abekala masiba bati e mon min fanan ko misil mo le muyti be nyi siyasa kote to le be politiko la karola isa kata hana manke politiko fo ni de ko mu misil moti force wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun abeda da bakete la o dino long surtout be ita kana mara musil mo la man to la hakole la inyantalo ne bo tamandem mandino la kama yambari foi marise isetu atondi fo tasallul kelaje isetu murawagal kedla isetu ni sarixal ni xidawol ni kusi fali buka boy kono so ila ni nukta betata ba ke ngole fahamje kade ko Cheikh Hatab ay dawru bale play woto pour ka moli kanandiwo mol bulu wato kono min haythul istimar wa min haythul istihmar lanum zos fula atenata wato minna fula tata unaka kana unaka istimar o kana unaka istihmar fa istihmar aswa so anata kato ke baka ka dawro pile kuro wo ko nyimbe ba lambe istihmar lambe sego ha istihmar o tarraje bala tarrajara de se kemo woli a jara do la nyoma mam futa o istihmar o futa ba istihmar wo bote la jara wo mam futa Allah ustad wada ngaye abola nyama kita wala nyama de alhamdulillah bari comme Cheikh Hatab yakata bake Cheikh Hatab ay wala jube ajo comme ko nyim manyan comme ka continuer comme mission school lu kana ye krambunglo ye chochi bung hanan kabala ado muslim mol karanje kana muslim mol diunta comme kay karandi bible la yajel Hatab yaji comme ko manyan keda waye ma karandi Qur'an la ka karandi bible la yajel Hatab yaji ko manyan keda walakin Hatab hakikatan tumomen na dunta do ko la masakunda ay bata soto je bak bara ku jamale falin ay ku jamale falin ay ku jamale fanan ko makete sabu ko min ku jamale lam yaron ko min Gambia la ko min akata Gambia kayrot adum fana akete sabu fanan ko min ka mo jama fanan falin yalo ko min ihtikako at-ta'athur wa at-ta'thir akawol sabule nintu modu manding ini modu da nyobulu melan ko naman ke mo kidindi alon ko ibe ta'thiro kala balale adunga fana meta ta'thiro do fana keba ko min kele balale sila to damme non ko min nitem modu melan ko mulon nati mu atala manta be modi ala si tanka atala ta'thir corona bari itala ta'thir kendo ala si ade fana manta be pour ko min pour e kabala Hatab atala wala nyama فهم انك هو مثل الغيث اينما حل نفع سانجو علي بدر لاولا اسي نفع كجي وتو Hatab kita wala nyama Hatab tarta do ko la je bilin 1963 masakunda même education bilin 63 weta for 1967 Astafura bilin 1973 afwan Sheikh Yusuf I do ko la masakunda education 1973 weta 1973 weta 1978 73 weta 78 amunda wala keje so 77 wasane ay dawrake
ay dawra ke dawra mi alon komin dawra ilmiya pour komin pour ka mol mel be karandola ustasol mel karando ke komin min tubaw karam monto tahil olon komin keke fonko de komin quite fat ke pour ke quite fat te jalti so pour komin pour si quite fat nyamen ay dawra ke pour mol franci ke no modi mi alon komin ibe kala quite fat te jalti alhamdulillah dawra nyin kita kal saba wala Gambia comme mulka bo Saudi itaje comme dawra ke wala Sudan dawra ke aussi bade ba dawra nya bo tambi lokun fula lokun saba lokun nane amma hatabe dawra menke wala dawra foloti adun dawra nyin tatale fo kari saba o kari saba kono Gambia college qualified teacher aka men karan ya be karan Allahu akbar arabul mel yalon ko karande wala mu jame islamia comme doctorol mel bi jame islamia madina jam an doctorol mel bi jamiatul malik jamiat an doctorol mel bi sudan monta comme wolle be kafraño ma an egypt azhar so comme amonta comme saudi man sakunda wolle be kafu ñoma ye wolle yajel so na Gambia san o sangna yajel so wo doctorol wolle usasol karandi pour karisaba ke karandi fiona men ka karan Gambia University pour moy keno qualified teacher pra keno comme karandi la nan comme ndaho mehna ya talimiya yajel alhamdulillah ala ki comme ko yoke fotu momen na karsa boni banta karan yin timina ina na menke ko sayen ka qualified teacher yin comme ka shahada dila certificate o pour talibul mel karanta je on sa sol mel karanta je min ka certificate o dila men ka tan comme ko sayen be mo qualified teacher fotu mo silang hata jiba menke jang hata lafta comme pour arabu karannalo pour fanalla comme ila وضع اجتماعي برا بيتيا وضع اجتماعي مالي كافو نادي انغالي كانتو باري بريلا علي حالو الى كرانيا الى علي حالو برا بيتيا ولا سابو كومين يو كواليفايد و سيرتيفيكيتو يو دي مول مل بيما بيتا و دورانينتو دورانين ساين abele comme nin qualified teacher ni nintu mumene moti misali fe janni takke woti ni natar comme ko ke jo karo kare misali fe comme dalas kema fala misali fe ibaja nintu mumen say keda qualified teacher di ibe jo karo kare dalas keme nane misali fe ko natar comme janni kakati ni ke jo kema fala akko nintu mumene keta qualified teacher di baja ibe jo keme nane misali fe ajel so hatabi yo fananke pour kam la comme arabu karannalo يبقى مسكين يالا يفنا لو وضع اجتماعي بدها يا فاهم لي ولكن فيما قاعدكم نقول نيكو صدا بوندو وادو يزيد طالب الدنيا استكتك ابقى فيهم نقول انه طالب الدنيا هذا كاميرا كم نكو فاتك اي دان كودر مول كم مول جنا كم كادي اتلا بعد ما ينكادي حتى استاذ الغامبيا فانا بولي كم بولا نيام jama bola nyama hana ustafol because men ka diala men ka aka men soto obu kana ta sile fa abuka dimbasi abuka fen jarale ata kamera ko men ko mo nyata ko men ka diate lale bata manyan kadi e gajel so hata bi odula kelele hata bi di faran kelele ala hata ko men hata miro jam fatal awdula faran kelele bro ila wadu ijtimai ni ila ali halo nye betia so betia nyam won ko men ni karandola iyo kendo so jomi alon ko men أسرنا يتسول الأمور يعني لا يعني لن تكون أعلى على الناس ذكر لكم يرفع صوته كم كسم بمول يبقى فانسام بنو كسم بمول so ولكن إن كرنا داعي نيبو نعم درو إذا بقى كم هني الدعوة فيبقى كنا نعم يبدأ داعين
kawandila ni mu yiri fa sototi illa kawando bu kabetia bawete aw bu minul ka dile ga diam wala toya yo so wala ken hataw yo dulal be kelele pour coming karannalu yefan soto ila wadu ijtima'i ni hala ijtima'i nya betia yefan soto saje coming ko ite coming ite sula la molla comme ite taras because haramadi ya mo molti tumoto man dimba soto idimbata fo yusula pour ka dimbal balunda nin ka dimbal samba fota sa ni buka fen soto me be dimbal samba la be kele nyadi yalla fo jigi ko min ko mol si makoy adu momo ka jigi ko mol sa makoy o buka fen keno o buka kuma fono me alon ko kono wata ma o mari men diata mol tulo ya ka wala fo jama o khasa minul ka makoy yo walakin komin da nyande kato be kelale komin istiqlali ya soto ye independent ye fan soto yelo komin yelo e faye wotu mole isi ke fantati dum fana isi kumo fono mole me an ka fenketa walakin na yaji ustaz Umar Buni Jeng alhamdulillah kita modi melon komin a fan soto aman son ayke ala nas a fantale istiqlali ya soto walakin mol me kutna la pour komin ka keno kuma aka diamu komi telata diam nyame aka diamule asi mol bunya mol horoma bara alhamdulillah astonya fo so hatable wosilol be wala komi bundal be wala baw hatable fam modi me ustaz Umar Buni Jeta aya post gonjor ikajel hatab atale ustaz Umar Buni Jeta aya post gonjor to momen na dawra banda ustaz Umar say hatab nye menke wala komi talibul mel be karankeje komin kebe muqabala ke jube mel yalon ko la mustawa be nyaadi mel fonko surato dum mumtaz anin jergi dan ay wol post komin senior school oto yajale komin mutawassita anin sanawiya wal i'dadiyya sa mel yalon ko wolle jedi soto anin maqbul I will post primary tamyiz coming atodo ibtidaiya I will ke woto yo so ustaz Umar Buni Jeng ñolu woli ye mumtaz soto ya jare wota Cheikh Ismaïl Mandiang ñolu astafurlah Cheikh Issa Dabo ñolu Cheikh Mohamed Lamine Touré ñolu anin mo dama melam ko Cheikh hatta docteur Mbaye Ka ñolu anin Cheikh Tidiane Ka o da Cheikh Baké wol be mumtaz soto anin gedji dan so wala kana ye wol post secondary school to anin fonkoto comme sanawi ning sanawiya grade 12 ning grade nano lol ke woto yo so hatabu to momen na abokela sa ka usasol be muqabala hatabu fana be siri ke ba mi alon ko bitem bade bun kolomo abe bade bu kerewane ko la almamo ka fa ko Sheikh Mohammed Amin Sise hatabi karan ke nyoka murtani sanyi mo wonen tay be nyoka nje ko la fa to momen hatabe do ko la education atele mo hatabu comme hatabla musaido tije atele ma bluba mo lam Sise nabe diam gal to momen ako to momen ako hatabi ustaz Umar Buni Jeng kuman nanne ustaz Umar Buni Jeng nata hatabi ya muqabala ya jele a muqabala nyininka ako hatabi soro men fandi ustaz Umar Buni Jeng pra karan ako lam taha surat taha ako ustaz Umar Buni Jeng taha karan taha ma anzalna alayka an tashqa alo karanya sifa so karan nyinke karan nyanyi hatabu nyabo kontanta karan nyanyin na ko la fana ustaz Umar Buni Jeng la ala jika nyimma na daji kanyimma ala mo horomo kola karano men ko wonyale bodon hatabu ustaz Umar Buni Jeta aya post gonjor yajele so mel malon itel camera ko itel malon bari nin keba tele mo hatabu bulubati ni mom lam Sise ako abe loring a telefamu sedota a seria ako hatabu ustaz Umar Buni Jeta to safe gonjor karambo do pro ustaz Umar Buni Jeta karana woto wole keta ustaz Umar Buni Jeta signaade gonjor comme amanje gonjor ko
bare bi hata bi a post je karana e comme krandirola karam moto budum woketa wala sije akira woketa sinyati je woto sai dalla même fo jang hata bu jube ay menke gunyurun goni ay modira me alon ko min to momen nate fata wala dawa sika komin dawa raya aballero bin hata fata jomala sika gambia nka jomala to moy so hata bula asije rahimahumullah wotumo hata bula talibo wotumo bawo hata banta jona so ala talibo wotumo ijama man keba ya man men wotumo na man ke Sheikh Ismaila Manjang o nimko mo Sheikh Ismaila Manjang wo siyada bun jetile comme Ismaila Manjang ata siyada bun jetile bun jetile bar butu na man ko to mal nyiri wol man siya usas bun jetile o kola wol be tata karana arab du usas Mohamed Lamine Touré usas Issa Dabo usas Dembo Touré yaji mo jamalu usas Ibrahima Touré wol be tata arab du karana hata biye beki arab du karana sai wol be karam ka arab du janni ka pare hata bu banta hata fata sa wotumo usas Omar bun je bije atar ko min hatabi usas Omar bun je fanan kile karana saudiya bari usas Omar bun je atala karani mamme ko min sanji pla karanda mandam sanji kilin pla nya ay bandi comme mahado daje usas Omar bun je o karam men ke sanji faddo 1981 amurta Gambia usas Omar bun je tara saudiya 1980 usas Omar bun je atara karana saudiya 1980 amurta nan Gambia 1981 so 84 hata band ajel so to moment hata banta o to mola say usas Omar bun je ay dawa ballero sika kuma akumasta barjanne hata bu kaban atata hata bu normal comme aka hata bu mako ne ngata bi la kawandola ana kata wala wando bi jata hata bu safa comme ko ita akumasi ni comme ita damu tan sina tay bu yaje imma ay kara isu jalsa ke muqaddimo yaje o sifa so usas bunji ate manke hata bu taliboti bari isa fo no comme ko ay training comme training training table wala kina nyajube comme ila uslubo wado be comme kawndo kenya wado be kamulia yajel so comme woketa wala nyama so birin hata banda mutumo bunje ye funkota balla to men fo wolon comme hatabu to momen na ay usa solta ay qualified teacher ay certificate o dila men ka tan ko ngol be mu qualified teacher lati wo ko la nyin sa yalon sa noketa yalon sa mas ko ndanya ko men kebe jo komi ka qualified teacher jo jo nyame ko angale ko men tuwa pranal yo yalon nin ko mu ko wonja kela yo so sa mas ko na samba ko men ka woke parce que men na ke problème o de réseau o fanan kela problème bat ngalon ko ase mo warta han bi woni so be kere maintenant na ko wala otumo Gambia teachers union otumo jamaje otumo mol mel femba martala e ba nyaro gala femba manke muslim mol otumo ko min karam fon Gambia karanin control karantu antuba karanin van naji be mel follow tatal no manke muslim mol jama because ponko mel botanan komin tubabole men bondi nan e saraliyo ye sambana komin pour si ima koy banko samba nyato bawo komin wolle tubab kan moy angale kan ay wolle min kan yo yalo saraliyon Freetown sa do nyin tubabol yalo qarnu thamin ashara kono pour ye motion me sama tubabu du pour comme ke samba gejo yala to momen na parete bala so yol mamari unta comme ke murdina kane jurma saraliyon Freetown ka fam sa yol me jurma woto atar comme ko sa wala dino ya falen comme yeke christianity comme ye falen ke union christianity so ya wol samba nan comme ka
ñun ko wol narna ke ma ko lalti comme ñon mo joni mbadi ono wol narna ke ma ko lalti wotumo comme la do ko kono banko sama ñaato wala sabu otumo comme haltumo men na Gambia ngam fan soton ke dam fan son banko di bari otumo be atar comme ko na tical fe mbal bije amanke muslim moto comme kol kuma sulla yaje so tumo karan femba lonna ni ko comme tubabu karan lonna milim lonna to tumo wol fembali mu molti mi anon comme imanke ma fay be bari jama yo so tumo tisha Gambia tisha union otumo wolle be siaringi wol man o ko man ne nyaabo pour itol ning usasole kanya ha yaje pour kanya be ke qualifié jati so otumo le ye fango ka to dum mudahara gero yo gero ke wala demonstration yo ke pour yin kamala comme katane mansala comme mansay luani men sainte mansoala comme katane comme ko muna kina itol ni no le kan ko itali ka karang Gambia college ka karanje sanji kilin wala sanji fula o kola yake qualified teacher ko why sa solo wala be karana don comme karsaba hata be wolta ay train ni karsaba dam bang afa comme wala mu qualified teacher o be kala nyaadel man so wala so biri ibalanta wala tumo menna hata buko ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أقولتا وكذا sanyi killing wala sanyi fula bari ngin dono fana la ngin fana programme o dinga ko dunia son dala ko min ko nimmo yake aske no ko min ko fatti jatde ya son dala le so to atel tala wuccola mi woni ngin don tala ta wuccola sudiya o men alta lala kizolo moti alta lala la fisman dia fana moti bar butum aku woni am nyarta soto bawa atar fana ko mo duma masa ko na fana kono molbi je melialon ko komin aku woni komin sa solla nyalo tani to ranya ko men amambuja dol mawtumo ko mi be silarin ko min ko kanda sembo soto nti kol kono so sabula ko min aku woni manana fenke manana suala so momen na gero yin na kiyo kola kono Libya masakio mo Gaddafi 1977 Gaddafi Iraki na ko ako Gambia masakunda ko pour ye son doron komin ngilla shahada ni ye so ya muadala ye so ala ye son shahada ni na komin ye son sa so ni komin ko fa ti tala muidi bari la jo Gaddafi ko ate go kenal ate wota masakunda yajal to moment na Gaddafi yo fo so masakunda la fa komin ka o kuota bari buton ti challa komin ti tasi union ni wala balani o keda fi on de melan komin ay silo ni suki masanyato so man sama na fere so silang poka aku woni komin ka buton wala wa shahada ni ni mina komin dawra ni me yake arabu le ko do gunda kunna siya bakeda because ye mol bondina be tawdi ke sama na Gambia pour ina mul karandije kale saba ko Sesleman mela kumo kundu bari kaje ten to karam ma fama bete bara problème jama balle samana na banko kan yalo nyi mustamirino itata dawde ka ta'athuro ka jele billa nyi nosi school lol len karo bela foy la nyi choji lol len karo bela fo mbare musul ka foko ni be dunne la karamoto bi sharti bela sipa koma faralal ku kunta ite allo ya be samana banko kanje birin dino kelendo mim fo bala fa fo ka wara c'est Suleiman mim bala ba ka wara ika moje biya ka lo aka to karango le sembindu ya aka to karango le fasa aka to kara ngo karango le mi alon ko ni kuma sta kata je fo follow ake karani min fo lummi de be dingo sambala nosi school adaji ko be tinyala nyadi hana be ake murale wonu ngabe sipa koma farala to nyala fo to nyandemba akunken songo bitajele Gambia dolla schoolol beje ndefonga mollo minyalon ko ya fo ila sarto to kaje ko nibe arab school ita English school no nibe English school
Arab school be bunda be lile bar ni be Arab school itita English school e ka fo manke itolla agenda min bala fa ka wara fon comme imam ne ka min fodro biri ka fo ko sungulu no mi ko ite exam o kala ni me kungol wura ni me la sipal ko ma fara bira ni wo kam fara office ko na mi traji Suleiman Yusuf ni Umar le beje so ya jabi mun la comme wo manke to la projet koti ni ne fo mu ma siba wulon igata wolle siba ni fama wol fare ka mol kumanna comme ni dina mol mi ka jutuila e ka fo le na bidon ke bawe ka fo wole yasin kara yasin ne ba fama kanan bida tedda use ma the use abe sira ko jimi wolun kino da malaika ta ke misil mo bar wokola te dina kuto ni la mol fara do ka sudi ka misil mo ka akara ni fay ka ni sunna mol min jere ka wolle kumanna a foyete kuye ye wolle kata wol ku wolle ka sali wolma wolun kino sa ja se teri amute mune tol buka sula ala la fonin tumo min na masibo late kam ya tra ala kelo ni dina kelo be dawde be je min bala fa ka ware ka nyim problème min be foten na society kono bi misil mo le fo ba ko nyaat muta aslimunol ma fotu wa karam mo kata ke laz bisake ko ilafta nyami marhaban wala wasala mo ne ma wofo kan wolem ko ayi lugha bari ila kan ila dino ila alqur'ano jitani kan minna min joko arab kan abunya ya horoma ila dino jitani wala sela dino famni wala kata min kandol beti ma fayta famno la kandola de bar arab kan ba famla no wala kata mi kan bel no alqur'ano hani e penguy ko tema ito karanna english kan sa ite be qur'ano karanno la nyaadi alqur'ano e ba karanno la nyaadi ite le kila alhadithu akam fu allimu auladakum alqur'an wal qur'an yuallimu kull shay bari ita biri fenge ya sama no school foi ka ta di foi ka foko ni wo manta idi wo na manta to school fo aka stupid le ikawo wo mira no le fon ka table ka je ko ni mo ma to akaran fon ka stupid le bari ntol ngalo nte ngalo ite alo se Mustafa ka je ko nyi to akaran na jama bije mon kulon dunya ko fon sa ko hadamadi ya ko mi alqur'ano karang ay arab kara dunya kara wole ka dunya tanya loy tol fon bari yalo mi atina komi tol ka samanya min tol jama beje muka samano nya mol be ko mi ko sirata Allah kata min tani tera ika samani nyami nan tol fana ngawlo ne bari mban tol ta keno law nya maka tol nga fenno lon dino endo itol ma millon je wa inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama manto society la tinya be ajibe ba se Suleimanite ka birisi hatabla wato ya kela ko be kata fo moni min fango ya lonko misin mo le muyti wala mi yanko maka kana kana dino kele mfangol basiri mol ke de yasmuduna samtal qubur so abala fa wartal shatab ay dawr bale pleja wala na momo bite ben jibe kan nyam programme da halaqatu science ni be lay kela malla fiya fo se Suleiman shukra wala se Isu shukran teji al be batoni se hata boja rahimahullah al duwa al sabro ka le duwa al ma ala yamfo ka laftawol mo bulu ko mbate je lo fengete je law alf kala malla fi ntol man fenke mo kada fo jam se Suleiman shukra wala se Isu shukran mo be safero ke nyinke ba ka je ko ka duwa fo ala se yamfo ka anyin jibe ba kayfa ma takunu yuwalla alaykum se ko fadda والله كم يافو نيامين أبولا نياما نسافدرون رحم الله الشيخ حطاب شريف بوجان رحمه الله ألما على نيمان سفر حطابية كولة كغامبيا كولة ميالون كمين نمولي يالون non bari se Suleiman ite fon ka ku fo jang ite ka kuma fo jam fon num bi gamenul fon ila problème o be man na ke fendi fo ni arabol ni pote ko arabo yalo ye karandi wala twabol ye karandi wala arabu kon bawo ni ye arabol ye arabol la kisal karan ye arabu kan kara ye alqur'ano kara be kala misil mo leti be dino kan le be wa wala na ye wala tarikho be tazwiriya momi anko mamlaka arabia saudia mi wulte yinna fulo be dundi pour gamenu le musulman yalo sata boje nyin dawra bake muammar al-qaddafi mi anko rahmaullah ay yinna fulo bondi libya kaje ko tebe jolale pour ye mol karandi alala arabo bari ni fengada to abol kan no se school lo yele ni na da jibe fa yaje di nol fo buke pare buke kol sente buka mesol debe ka soro ke momi anka buka la sifa koma farato mu maryama te aisha dro ya fa la bay karamoto mim fa ko bay je karta kondon songo drame betoni touré ma fati camara wala tina ye karandi wala tuwa bolin tol karandi tol kanol tuwa musunno min fo bukhari sinde ko fo romane la capital ta ma mistake de
ako walla nyi mol ni laftange kan ngadolo mi ngo siandiya nga musoble ju kensa wol katamaje ni en nakaw karay ka fo ko laftanya mi do ben kanulal forcé ya wa kalamu sahih moli lota yolle kara yallo imalo ne fon itol ikanye angalel min fon fote angalel la muarrikhol ni tajbe la muarrikhol mi yan ko Shakespeare wol bol ko wol ni wotan wol safero Shakespeare fon kam min fon fo kila sallallahu alaihi wasallam ko ate ulama wol min be dunya ko na ila ko karane sanyi muwa barate man mo je mi yalon ko nim dunya mo lata wala ye misal wala woni min nata yawmuta kakkana fo Muhammad Shakespeare fon kay angalele moti Gambia ni ta ko je Angleterre ni Saudia ibe molje Angleterre fla ko ikanyimi ha ku kayra ku tekkere ni se Suleiman mi anko abe jama islamiyate Saudia no ka karandi free ka min hadi Gambia no la ali ni school to abo mi anko alkela ko fo nimma sa kunda fo man kodo di minna kodo ni at aytaje ya karanda ay nake amilo te ka banko tora ye masa kunda mu ko di badio ko no mari ka karan ala fonye ko to school jumal min hal kana sawosan ko jama umul qura jama islamiyya o jama imam o jama azhar afu hadith wala araj muritani mahdarul beje jamal beje fon be karan free minul fon ket la mol karani fon sulal fon ma lafi uma ye ba mani fama fon tolo sa wala la wala na gal sahih so fikri mi yalon ko ya dunina so sa ghazul fikri ngo mote salini no la fa alqur'anu le karam ni wonde ite na fatete ite ta salno la fa alqur'anu le karam ifama ite duano la yesu ta salo kay fa alqur'anu le karam fa ida dino le karam nyimbe ite kef ibo keno la nyaadi bari biye mol kono fandi ku kensan la mais ngo to karam mafo mo kata ke français mafo bari ala tora ro mi alon ko wala siata di bete ami ngafo jango wazir talim fil maghrib mal morocco bin atata atondi fon ila fenko doto je ila dar al bayda ila karamo doto je akafu arabu dingol ning ay arab kan fay ka français fay asida kumboda ko ngana tanu istemaro e tuntu la maroc jam français kam fa ngole natanu bi ngaje marokano arabo ika arab kan fa buga safeno fa kay jabin français akoy hada huwa istihmar so bar arabul kanyimi be kanyin ku kendo mi afo mola ka be saudia be airport e jele mit is na million da le yole dida pour ngam mataro deda bari ne ta mo ne nyin to karando yena ya fo saudia mi to wa hani bi ye 1 euro le dida jam soma abe 2 euro talebul entala fo ana ais beno man ais ma on fi europa una wa arif kif ma dur wemshi c'est ko fadda abola nyama cheko ko mi quand fo dron ko mi abola nyama ko mi yalon ntelu amunta komintal africano komin nkungu yenna mironi ya komin ya finkele na mironi komin ya yenna mironi tala komin ya barmajale ya jele so itel lafta komin ngata nyame ngada wala nyama ilafta fanan komin ye fahamu nyame nke fahamu wala nyama ilafta fanan komin nga muslimul faham nyame komin nke fahamu wala nyama so komin tubaboli komin yo ima manke bi kuti yin ke wato yin kuma su wato men na komi wo metale so amunta komi fenne mardoro mi alon komi muslimol pour nga bo nyim kono fo nga katoke nganje fo nga katoke komi nganje nga kuning otumo la komi si bono nyim kono amma komi atem maten fo askolia bari lafta komi ka dawon bambande wala komi Sheikh Hatab komi ay katoke nyim bundal be la pour komi pour arab karan nalo anin to karan nalo mbe tar khayan banko kan do kara siya moti bawo mbe banko dinoti mbe ka namo jole adum mbe kanyanta bari kam moje ko mala korda kono adin mo fula do arab karan do arab school to arab school budung même ay mentun to school budung abe dikrim wala comme sama wala bina ana fala bara budung ngindo mi alon ko abe arab school to aman jiko wala mumek e kataro kama coming aman jiko wala mumek so mi fendi mi alon coming ay mo to rabak so hata be ngi dal be kelele pour wala kina atay pour coming na wadu ijtimai asi betanya men wala saba atna coming pour ko ay fatike yayin mbe ngasoro mbe kanya milka arabu karandi coming ngindo karamulto
anim mel ka tubaab kankarandi je pour be e ke walla fongo sego mera kumo kundu walla fongo min ka mol karandi alala wota e siyaita taw mari jono la khairukum man ta'allama alquran walla o mari fongo le fisi atati nasam bil hadith ya muallim you know so bara be mu dina kon bari nyin blato komin sego nga afonya min dron se atondi fongo Cheikh Abdallah Fati komin wo programme do tambita damin nyin bla sifal ahsas jiddan komi ngate fongo mutar joy ay tajruba ke nyin blatule andu ate fongo sedi ko akula ate fongo dunta a problemo kuna ni mol kaw ko nyin fayde te fongo alo nyami so kam mambe fero bekela next week pour ay nana inshallah la samala alama ku kata bay kote kal sala ko boy ni jibelal fanan komi programme nyin do biji akallo lokum kirim flanja wayna wala lokum fla sabanya wayna wallahi seko kata pare watu wadi bari kol nyin kenyala alsal hako boy ñew karula baki wa tadir bari wo kam madron sego mbe bula layse atuta je landena 4-5 dakay pour wise nasiha amadi molla ngan loñin blato pour ni sego na rase tariko ke jani ci al haysar kadu comme ci Omar fana ye min haqqi pour nga fanan sambanan inshallah wol ko la pour ate fanan kondanda ko la nyame pour yalo nyame ate sina mbela fla nata bina lummi en sen dingo fanan samana jaran ko fanan sa ma koy tare ko inshallah so inshallah so kam man je bula ise ifon le programme soron nabi ise nasiha di molla ko la ise halaka nyin soron inshallah ise programme ni dawon alhamdulillah ñing kay komi silanka badun be kon doron ka tan molla ko tarikho ni ajen ka murundi nan mo ka murundi nan pour comme ka sonka wulindi wala pour comme ka molu hakilo blandi kula mendi min tambe hani tarikho ka murundi nan men kan comme nin ale tarikho kam aka mella kan pour falte mirala ba falte hakili mala ba pour ale karam men tambita ye karam men tambita wala mun tarikho nafar ka tarikho murun nan ko para ke ibrati isi karan surna kono isa comme eko ni kunullo comme quand même fo ni bod lalo comme comme kita lalo mo kununtan sa mataye wala mo me ngo amon kunun solo sa mataw mari bi mana wala kina comme mo foy kunullo yalo men tambita kunun pour yin kamala isi karan be kende mal mel kita je sakata comme yol 5 murunna comme ni mantar kerimbi pour ye murunna jawmal mel kita kunun ay masibo mengulu niyo jetu momenna isalon comme nginan isalon ko sayin bi ibe tankala comme ibe borla wo jawmama nyaadi le pour akana masibo ko sen fulan yebulu kote yo ay fulan yanko don oto ngina mu tarikho nafati no tarikho nafati ani fanan comme alifa kendolu ila katakuo kana fili mo comme moli yalon moli si yala alon comme nsi muta kan nsi comme nsi buna kan aka wonya woto comme Cheikh Hatab kato menke gambian kole aldam banne ba jola ndel buka fa jam pour moli aljo yo ndel diam kanjam manta diam kanjam pour mo enjo manta diam kanjam pour mo jay sa dina wala comme ka awodo dina comme Cheikh Yusuf quand même fotoro bari Cheikh Yusuf mel wala comme wala جمعية التوعية الإسلامية ولي أودو دندلا فكا بري كم من كمي إكا برنامج دينا بركان كده أبولا كو سينكانجي ولا من دل أودوت وكان دل سيكم بيل تامو ألتولم كرامو والتي ألتولات نجيم بلاتفورم والكتاما بي كال سمان الكدينو فمولي سيكو ألتول تام دول بال فيل درون كومين تالبو فنانا كرامو كا واكلين mal nde mobe jela ka mobe tentu ka fa molbe ko butum fo sila kota inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nim fem fota me modi min isi hako boy nim mawlo kama bar butum na ngani yo be siriyare njele be karo dam ban ngani ka nim fem fota fana membenta butum alhamdulillah atalla la manta be on moti be ala jele ka altentu anim fana ka mo fana be jay kebe tentu ka fale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh seko ya kata bake inshallah almalem ben yesi talata na lala
nga fonya min biye kacalo ndi damin mbe kacala duma la fon wodla to jenyanta ko la bak inshallah donc badingol fana nin ala son dambinale je koy comme nga fonya min te talik kala je se ko fon le programme woni sorombi ala baraka bak inshallah sallallahu alaihi wasallam ala nabina muhammad ala alihi wasallam baraka bak se